pe local garlic nkoko ni bi no bako 5 fatu nsuo mu ye okofo bebre wo ha otim se oda otim se hwan kromo pa ma wa otim se da bi ta woni ne na dada ma wontimi na ye okofo bebre nso ha wo hia na otim se na fu aye kese wo pe kro betimi abobọ local garlic no so na de tunso hie no mu ma ensuo ni si oba some 10 minutes bi ansa na wa start aye de anom wo de tunsuo no mu sa na wononom ma wo de nonom sa be 7 days wanka sa wo de wadanse bebre me mama e wo mu nyina srade e wo mu be nane e na obi o wa wontimi kra anko private otum se achechire no o sa mama ne chechire private na ntimi ma nti sometimes obi o timi kwa chim by force kra na mu ja yeden ade echire ayeden aba nti sa wo ta yes ade ya me echire ya otum se system no mu be da ho amama ye wo mu nyina be da ho eno so sa na chechire wa e ma osisi ye wo ya o ta ti pain e wo osisi mu e na eno na etama be ma wo ye mmeresa mama do so wo mu a obi am fan se one oba hie ma na oje mu nti amama ne timi amama so timi yes apa e me masem na nkasa no enye one way na timi ma be ma otimi lusu me masem e woni ma bebre eta course sa de no by say wonya odruye ni anase wonya doctor untimi hu sa na ma ni nyina obi otimi de gina yale ba akoso na onom sa eduro no enye na eduro no to ba nom sa wonya no yi to obi ofra no complain e na ma nunum nro sa de bi enuro ni de wonya nya ayaresa no nko ade no ma no beto so aye de anom because e bia na wadwi nyina ne se eye koko na yemesa na wayere ho na onum koko eduro enye koko nso na ye ho nti oba no ma adekwa ye wo no enko no se yare ni bi o wa symptoms na ewo mu no e kwa ye ade baako enti se wan hye ne nso oba free se misisi na ye me yade ayese ye koko misisi na ye me yade ayese ye me dompe mechika se no infect abamu nti na eye me ya e bia na amama ya me kan wasem se chechire wo sa moja ne ntimi nya adwuma yie enti se wo ye obi na se hu sa ne ma na ne me chire wutimi ye bi otum se wo so no ba ye den ba relax na se ye eye wo no e be free wo so sa local garlic as of my making obetimi anoa ana se no no anso hie na de agum sa keke se wo noa na sa na onom enle adechia e se wutugu na sa eno afofo ba de wo bubo so no unum wi obesa de nsuo na ye den agum adechia bio na wasa ye den anom se wo noa pe ahode ni nyina afrim ba se wudi gum na wo nom ade achia obetimi asa ye se de eno a wo ye den wo ye no sa pepepe infections ya ye kan wasem ebi de ne be ma mu ka no obi nsi de ne be ma no tum se emu femfem no obi nso de otum se odwonso a obegina dwonso no mu afekire ne be ma kosi se ebe to no na ode ahye ho na okọ obi nso a odwonso wie pe otum se dwonso no oyi ni be ma na apai mi no ente eba sa na se wo fresh of maame a wo de cheche wo yare se de meka no of maame be ma mu hyehye me ana sense ofita frim be ma mu ba ana ma twetwe me be ma da obi a wo twetwe be ma na ete se obi a syphilis ana se gono ye den e wo no so eti na se obe ma no de wo hunu sesaye bia wo mu a penentem beje duro se penentem eno a wo ji eduro no nso a nyantobo ase enkasa me ji eduro no kra for days ni esanka me hunu se eduro de be ye hu adwuma ene ya wonu eduro na wo te se eduro no vigilotile system ma hu se eduro we de be ye me hu adwuma pa because wonu eduro na acha 30 minutes wo be hu se eduro no wo te se mfefre teme ana ye me hu adwuma ente eduro de enya afe na wo betwan ya aboso me ba ko ente sa wonum na wo gusu te symptoms no na wo so wo ye de wo ye hu aduro kakra sa ko se e bia sofo ma me se me nom no boso me ba ko ente boso me na ba e wasa me ye de me nya me yaresa eno de wo ye sure se boso me de se wo hu nsesa ye wo nipadua no se gono e kanene na nsofita fim be ma mu ba se nsofita na twa na emom be ma no mu kame me be ma na emu ka na ye den etwa ene sofo ma me ahoden eduro na mentimi ngina so nya den enche ko se yare no wom na yare no wantu na se a untimi ngina so nya den entimi nche wow obi ese ebronya no ba bi atene di ba pa se new year okwaje na 3 points se eduro no bi ho obi a waje ore bedwane bia ebetimi ade ore bedwane ho adanse na oye be ma wato fom sen a wo free se enro no manum bia enye adwuma bitimi ka se passion simtimi kwaje enye adwuma ore bedwane de entesa de tie bia wo be ye den obetimi abo adwuma obi nso so timi ka se me de mempe train wa me mpe ore bedwane eno nso ye ton no sa ende ye de bom match oji a men ka se na dodo se na ma ye den me yusu eno ye de bom match eno na so timi de kenke no mo ende ye aduane bia otimi de gum enso hie enkwan o ade bia otimi de ye den o de gum so ore bedwane de tie bia no se wo na wato fom se ya wo ye kodwo to se ya be ye den wo be so beto be ma bi se ne yiri hie mu a yiri da wo se timedua se onyeje hu mpo yo nya twades e wo se ho ne che to first of maame na wo ye oba so of maame mi nya twades ne bi e ma ho che esiesie ho wo ko private wo chima wo te yaw ana se wo ko fichire wi out mi se echire no enkan ya den ewom obi a wa afa na fibroid ne eye den eba sa ne ma ne nyina betimi ama wo ba no mu aye den atochema nto wo sa tibia ne nyina na first of maame a na wo ne mecha wo hawa nim se nyankopon to minti wo so ba ye den obedi adanse ye di brunya wie abrante bi frɛ me na nani na tutu aka na nsɛm wo se brunya yi abaye bi abɔ no ho ka
pa by friend ma odi ni say pie kobo no ka wi o ko de ma odi boss atata yo won say maya ne mrante no omuntam pedro ye yare ya abeto no hye sa yare we say one treat a obetimi de amabe ni pa be 20 de ento be mani pa 20 no ono de ama obi nso de be ma obi nso a transfer de ama obi ye didi so saa na chese ye den e ko nanim yare bi a metaka se wan hwe yi a na eche won obeka se HIV na ye den na ye sa nkwama ni HIV nkwama ni nyina ya adokoro wo mu jam enuta so obi ko dobisi mu na sa wo so ko na ebi wo mu a wotena so na akwanete enam nketenkete hu nti so obi wo sa tebia no mu a uhia sa wo ye hu aduro uhia sa wo so ye den wo ye hu aduro ye wo ni nua wo ho ena ye wo na haban wo ho obi wo wa ni nua na obenom ebeje no obi so wo wa onom a enje no obi so wo na haban na onom a eje no obi so wo wa onom a enje no na obi a ne de enu nti na sa wo ye obi a se wo wo tebia bi mu a na wo ji aduro wo so fama ho a na se ebi a wo pese ade ni asitu ebi a wo nom ye no kane no na emu keka mesese an keka na ye den akoba asientu kura some friends of mama back me woni no different wo ho ebi a menum ye no asientu ba metimu se mahu ensesaye se de na emu kamene se emu nkame sa bio eno sa no wo behu se me ma waduro no foforo de ka ho a ebetimi atu na se ba obi o sa jump na wasa hu nipa foforo na wasa akọ te ba sa na ebi na de mde ma wo na yes sa no ono nso ne de ni ye different for me de na mde ma wo no ena me a mde ma wo no minim se dua we na mde ma wa second one mde dua foforo we be ye den ebe ka ho ai sa timi aye den ase ye wokofo bebre mu ngina faako te de bia wo complain ena magigi nro sa because uchi ya renso mpesa enti se wo te bia bi mu wo ho a na se bi na ye eduru ama wa ngina faako emfa ho se nipa na o ma we eduru no wa hu nsesaye wa hu sofo maame video enti ma sa jump de bi wokokobo eduru pa ye tatahwe pa asa wo so otie me na wo frame won sa ba ye den ebe ka wo yaresa obi a wo komoja wokokoto a moja nko ana ye den ena eba enti se wo sa ha wo nyina na o fresh of maame a on sa ba ye den ebe ka bi enyarewa bebre ena sofo maame me ye den mesa na ebi mo se o fresh of maame a kirem ebi ana wati ya yembo wo de ye den yembo wo de so se ye diabetes pressure wakoma bo peli utumi se wo de wo kwa na ha ya je so tena se kakra nsa na wa ye den wa sorry obi so wa utumi se diabetes etena no so ache ye de ne ato eduro so ebasa na mema sem nyina ba ye den ebe ye kojo to na so ye utitriti ye to tofe fibroid ena etete ma no awo hu problem na ha wa ena etete wa wo so ye den wa yare sa ye den awa ha ne nyina ne so fresh of maame a cha wo yare ye den eche so of maame obi a wo hwehwe so of maame na ma bia ene be bia me kasa free bia so of maame me wa kra amasaman me wa masaman police station no udu police station wa obe hu se dua kese bi motofo bi gina ho se udi car na nam dia number sam no betu dwa no na wa ye den na wa pick bi ba se wo nam fom dia udu dua na se udi bi sa so ko so of maame no ye bibidro e wo Vanguard estate wo de onya kansa pa ye do be ba me fie pe ba se udi car na nam a wo do friend number sam no betu dwa no sa ba ye den e be kansa of maame numbers ni 0542 945793 ye to so mienu 0534 795353 wo do share screen na se bon se of maame numbers ene twagu no ni na so WhatsApp numbers ni na ya WhatsApp numbers o bebia o bia kro bia wo so bia no o fresh of maame won sa ba ye den e be ka me order for mo akwa baba Park TV so obrempon ena me ne wadi ahia na anopai awia ne anumere ejina ba bia hwe me firi so na ye da pom de nkomo ba besom afefufra ya wuramu hye no so se obetima akọ onyuma so na wani swade hunu na atimi abamu agye se wapomden agira brane de senti ena yato yensa afra oyiri bedwane no akase barema gina wona so ene mensa kadwa mana kwa aba na afi ye de apomden nkomo asomo oyiri bedwane ma bedwane na iso ataje eja etiato ampa ya mo akwa basoro nkokora beje osominya bema wow yesi afim dem se ne de ne eda edi kan ya na o edi ahia menim se wapomboko eresu adom onse ye hye afena se anase bosome ne ye hye ase bia mekonof okay onse afena se de eba wiye no Yokofo bebre mu de afe no eni je no mu de ba wieye enti se ye be hya ase so se yetimi de ahya ase ye den eni je e de kwa wieye bium se ye pene ye ma betimi aboa ahwefo na atiefo ene wona ebre bia no e de video tuma yokofo bi ho a omoboye to omoboa na omoboye chidom so pa wow enti se ewi ase no se obi boa wa ye sa so ye den oboa ne bie wow ene ofrisiri ma ba de nim se na enroidie
eni no binan enya sen wow ba kokra wow na ho boko de Yesu adoma ho de wo se sabre ye ho de mframanko na eku ye wo ho wo se ye wo bebia no Nyankopon se de osi bebia weda se ye den esitie se de sabre okwa bro kira awo se wo no sa no ko no fonso a awo ho pa wow ye benya abakose mi se ye se no of de kese eba se mo bene mo ho me bone mo bene mo ho de aye se bo da bufu a wo se ne enti anof no ye tab pe sa bambo no ho na duto ho pa ho de se uyo obi a utajaja wo ho de a ene ade be chene na na ba akokọ utajaja wo a obeda sore no utajaja wo obeda sore utia wo na so enye ye se ba akokọ no ya betwako awa 1 pence bia wow ene de ahye de ye ntwetwe apomde nkoma ansa na de sunsum nkomo aba betato okay na afi ahwefo hwe wani mu omo se as of mama de na ye de bronya awie ode beche ya ma ye de abobo ye ho ban ansa na aba baje aduru ade che sabre krado obi aye krado se asofo mama na de on chaade ana ayese wo ya akasa tentensa ene me de ade che na na mte wa metwe se obeche o ade che ne de ya ancha na che se ya mbaka safidie no so okay enlade amri be che ahwefo na tifo kakra ne se wo se wakofo bebre wo ho amama wo mumu ye wakofo bebre wo ho tum se wo hia na oye be ma so be hia no fi se oba na wo hia no sa tum se na fu aye kese ye wakofo bebre so wo da wo tum se hwan kromo pa ma wo tum se da bi sa woni ne na da da ma wo ntimi na ai enti enlade asofo ma me be che kakra ne se wo de wo yen social sora na papa yen social man so nya shepa pe local garlic nkoko ni binu o pe local garlic abako 5 fatu nsuo mu o pe kro betimi abobo local garlic no so na dey tunso hie no mu ma ensuo ni si oba some 10 minutes bi ansa na wa start ayeden anum se o de tunsuo no mu sana na ono ma o de no sa be 7 days wanka sa o de wadanse be breme wow amama e wo mu ni na amama e wo mu nyina srade e wo mu be nane e na otimi so bi o wa ontimi kura anko private se achechire no on say mama na chechire private na ntimi ma enti sometimes obi o timi kwa chim by force kura na muja ayeden ade echire ayeden aba enti say wota yes ade ya me echire ya otimi se system mu beda ho amama ye wo mu nyina beda ho eno so sa na chechire wa ema osisi ye oya uta ti pain e wo sisi mu na eno na etama be ma wo ye mmeresa mama dosu wo mu a obi am fan say one oba hie ma na oje mu ntem amama na timi amama so timi yesa pa wow won say masem na nkasa no enye one way e na timi ma be ma otimi lusu masem ye woni ma bebre eta den eta course sa de no by say wonya odruye ni ana say wonya doctor untimi hu sa na ma ni nyina obi de jina yale ba akoso na onum sa eduro no enye na eduro no nto ba num sa unya no yi wow obi sinsisi ye ne ye ene e fa tweke ka odie ye na wo twi sa twie sister na da bia na ne sisi ne de tia na ye ne tie na sa mama intimi this other na papa epe nto obi o fra no complain e na ma nunum nro sa da bi enro ne de wunya nya ayaresa no nko ade no ma na obeto so ye den anum because e bia na wa dwi nyina ne se eye koko na yamesa na wayire ho na onum koko edru wayire ho na onum koko edru enye koko nso na ye ho nti wo banu ma adekwa ye wo no enko wow ai on say yare ni bi o wa symptoms na ewo mu no ekwa ya ade baako enti se wan hye ne nso be free se misisi na ye me yade ayese ye koko misisi na ye me yade ayese ye me dompe me chika se no e na ayeden infect abamu nti na eye me ya ebia na amama ya me kan wasem se echechire wo sa moja ne ntimi nya adwuma yie se wati ase enti se wo ye obi na se uhu sa ne ma na ne me chire wutimi ye bi otumu se wo soso no ba ye den wo be relax na say ne eye wo no ebe free so wow na sa local garlic as of my making obetimi anoa ana say still na no no so hie na de agum sa keke se obi wo ho a onnoa na sa na se wonnoa na sa na onnom enle adechia se wutugu na sa eye den eno afofo by the wububo so no unum wi obesa de nsuo na eye den agum adechia bio na wasa eye den anom okay so what I say wow se wonnoa pe je se ahode ni nyina afrim
awon nim biom by say wo de gum na wo no ma de echi an obetimi asa ye se de eno a wo ye den wo ye no sa pepepe wow nya min shira sof ma me pa minim se we so ha adofo no koye na afi mo de adanse no aba comment section wono aba wabaso na yedi brunya wie abrante bi frame na nani na tutu aka na nsem waso akwaji na ni so na mse na ede na esi wasi brunya yi abaye bi abo no ho kapa abaye friend ma ode ni se pie kobo no ka wi ko de ma ode boss atata yo ena mse sof ma me so oba enne mini ndi shares of my danu ye be ma no wo se sa maya ne mrante no omuntam pedro ye ade we anensa ka sa yare ya abeto no hyi sa yare we se wan treat a obetimi de amabe ni pa be 20 wow na say yade na akofa sad na ba de enter be mani pa 20 no ono de ama obi nso de be ma obi nso transfer de ama obi nte didi so sa na chese ye den kokko nanim yale bi ameta ka se wan hwe yi a na eche won wo be ka se HIV na ye den na ye wow enkwamwa na ene sankwamwa ni HIV nkwamwa ni nyina ya dokoro ennam yenketenketen ewo mujam enya so enuta so obi ko dobisu mu na sa wo so ko na ebi wo mu a wotena so na akwanete ennam yenketenketen hu enti so obi wasate bia no mu a uhia sa wo ye hu aduro okay uhia sa wo so ye den wo ye hu aduro ye woni nua wo ho ene e wo na haban wo ho obi wa ni nua na obenom ebeje no obi so wa onom a enje no obi so wa na haban no onom a eje no obi so wa onom a enje no enje no obi ane ne die enu ntina sa wo ye obi a se wo wo tebia bi mu a na wo gi eduro wo sof maame ho a na se ebia wo pese ade ne asitu ebia wo no ya no ma hu se kane no na emu keka mesese an keka na ye den akoba asientu kura some friends of maame back me woni no different wo ho ebia me no ya no asientu o ba metimu se ma hu ensesaye se de na emu kamene se emu nka me sa biom eno sa no wo be hu se me ma weduro no foforo de ka ho a ebetimi atu na se ba obi o wasa jump na wasa hu nipa foforo na wasa akọ nte ba sa na ebia na de mde ma wo na sa no ono nso ne de ne ye different for me de na mde ma wo no e na me a mde ma wo no minim se dua we na mde ma wa second one mde dua foforo we be ye den e be ka wo na esa timi aye den ase ye wo kofo bebro mu ngina faako te de bia wo complaini e na magigi nro sa because wu chin yare nso mpesa hospital kwa wo kwa ye hye woda e da se bra na ye check o sawati ase ya safa ho be kire enti se wo etibia bi mu wo ho a na se o bi na ye eduru ama wa gina be gina faako fa hu se nipa na o ma we duro no wa hu nsesaye wa hu sofo maame video ntema sa jump debi wow na minim de se areas of my make and one infections ya be ya kan wasem ya na infections ya ye kan wasem ebi de ne be ma mu ka no obi nsi de ne be ma no tum se emu femfem no obi nso de otum se odwonso a wo be gina dwonso no mu afekere ne be ma kosi se e be to no na ode ahye ho na okọ enti obi o teka mu na osisi wo kodwonso a wa mutika no mu fisa wo private nso ye dwonso nko a wotimi gina wacha sa ka dwonso de nka you be ma na kanu ano no ete yo wow oko baby enti se wo ye be ma now start na be hu se wo be ma yes a winzo wo dwonso wie petum se dwonso no wo yi ni be ma na apai mi no na nya ntafo no be wo de unse eno de ya tudin asantofo nwoma de obi so ase we de unya ejunso ayi apai mu mienu kwa de obe wontafo na so na ya yale ntafo na o yiri be jana na so ya yale ntafo na eba so ente eba sana na se wo fresh of maame a wo de chireche wo yare se de meka no obi a wo fra se de wo ka na wo TV no so asa na me yare ene tie na sa yare na obobo so ni na sa yare nso maka bebre ente wo fra pe na wa kiremu so of maame mbe ma mu hyehyeme ana senso fita frim mbe ma mu ba ana ma twetwe me be ma da obi a wo twetwe be ma na etese obi a syphilis ana se gono ye den e wo no so wo twetwe be ma na se be ma no se be ma no se wo yi be ma no tum se be ma na ye se twofi sa den aye twofi
Okay. Bema ye trophy ntini na ewo mu na ye nketenkete anti awuhu yo sawa ho dompe ni na wa se dompe we na abuo bema ye trophy we be jane bema be jane na so okay etinese obema no de ohunu nsesaye bia wo mu a sanete pentem beje dro ese pentem eno oji edro no nso a nyantobo ase nkasa meje edro no kra for days ni esanka mehunu se edro de ebeye ho adwuma sa wonum nne ene ya wonum edro na ote se edro no vibrative system ma hu se edro we de ebeye me ho adwuma pa ube se edro ya me numi ebe ma me adanse because wonum edro na acha 30 minutes ube se edro no uti niam bi ana uti se mfefre teme ana ye me ho adwuma ohun sa de na se edro na ye adwuma wo ho nti edro de nya afe na wo betwan ya abosome ba ko nti sa wonum na wugusu te sentems no na wo so wo ye de wo ye ho edro kakra sa ko se ebia sofo ma me se me nom no bosome ba ko nti bosome na ba e wasa me ye de me nya me yaresa eno de wo ye sure se bosome de se wo hu nsesa ye wo nipadua no se gono kanene na nsofita frimbema mu ba se nsofita na twa na emom ya frane sembema no mu kame me bema na emu ayeden emu ka na ayeden etwa ene sofo ma me ahoden aduro na mentimi ngina so nya den enche because yare no wom na yare no wantu na se a untimi ngina so nya den entimi nche wow na de wo so on ma say na ho keka no jare wi a asa de yaten kokodua bi agu no so na ho keka ni na no infection na infections no se eba wo so omo a wo de nsuo gu no ho a otum se ne ho na ne nipadua nyina keka no asa onfa se kan kran twetwa no ho no sa akrofo tum se acha wo ho adane syphilis se adane syphilis sa na kuro wo mu wa wo nipadua na nkase kuro wo mu and se wo num nro na etimi ye den etimi etu ma ekuro no wu wo ho se kuro no wu wo ho nsuo ka wa won ta hwe biom wow wo yire bedwane ma bedwane na so eti enu be na wode masang ayare aye ka mo se sa akrofo no bebre na madika kire mu no se wo sa ha wo no mu na fresh of mamia doctor ne be che say nro ya me de ma wo okwa yusu ne sei ana nro dodo sei na esa me de yeden me de ma obi krati mi se dro na ye ba kwa na emienu papa edro no eye baako na o yare kwa oni problem eye mienu na o yare kwa onye den wo de wo da se edro na wo be no no yare be yeden ebeko enye edro bebrebe ena be che so yare ne be yeden ebeko so of mama ye mo de ono soso ne be ma no wo se ahase efon okay no ma ohun se ne be ma no so te but ohun se mo keka no ana nsu bi firi mu ba eno no ye mfa hye honhom anase ede na ekoso ye wokofo bebre ono ankasa na ode no ho no otimi se honhom na ha me by odoubt honhom no ena ye obi nso wa onni onhye da nim de ye den ha no ente o fresh of maami ani nyina ne se obeye den obekire mu se wo kire mu wie pe na ye honhom amecho se wo de we de honhom ye den etechire ena obi nso wa honhom bi ne da se onu maduro ni pe na honhom ne beda na ade na ye den ade na sa ba biom obi otimi nya adanse be na watwe mienu na honhom ne na asa ba yeden aba beda biom ube sa yare na asa yeden asa ba biom wow na be ma epeje mu no se obi o ma opese ne be ma kese no eno no ebi se edru no ho edru wo ho pa unse so fuma me metaka bibi se nipadua no utimi ye kese dia na chese nipadua no nyankopon bo allowance to mu se obia se ho to wa ho utimi ye den ye kese sa na be ma nso se de o ma me wo wa wo free 1 year edi call 30 40 mu ono no se wo nda so nya akwala ogusu nyi sa na nipadua no de wo mu bia agusu ye den enyi wo bia o kane no hu na utimi se no ye tia nso benyi du bebi no be hia na se wa ye den wa obolo nti sana obema nso se unye dropa ebetimi ama obema na bia be yeden abeka wow ba e depend ko fo bebre ya kese no dodo no se de omope no eno na ema na sa obi o wa wonu maduro na opese ne bema no eye obolo te se me nsanyam deti we ne de kete no opese ewuro na ebe ya mabasai na wagasa kane no tum se obema no na eye 5 inches enle wa ya ma abeda ne
6 inches abeda ne 6.5 enti ewasa wo no uhu ne se sa 1.5 na ebe ka ho no ebi ayeden ebi abam sa wati ase aha eno no sa ne de wonsa be yeden ebe ka ne sa ba wo pese 5 na 5 sa be ka ho de wontimi nya den enya ne sa wow sa enkuto de na ebi wo ho de ebi wo ho bebre ena be ma no so before me ta ka bibi se so be sa be ma no ye kese a wontimi mfa nkuto de no kwa mfa so e ma be ma no nya kese se wonum bi ko mu na obi de sra be ma no wo treat wo na be ma no timi ye den eba ebi be ka because emma no enya ma no kra asset adene say hiha mu e force oba no so one pen by force wo yiri be jane tama be jale like wow wow uta ka asem bi pa me ma no so manage ho omo se we ye be ma na wo se wani ji to ka se ho de a etwa so ma wase wo so mo peja ele no ma no me ma hye de no timu se system na asesa ese styles bebre ayeden abam obi o ase me pede ya koto ho mpede ya chia no ho be ma nso emu nyedu o so pe styles wo yiri be jane be ma be jane like so se emu nyedu di David bra se we emu nyedu a Yesu asenia na no afa na okay fanasa sanete to ye be ma na se emu nyedu a wo de tete style no fanasa ba se emu odu di a oba na nka se emu odu oba na nka na yi styles na chewo okay okoto wa be ka se bra papa sorry e se di adu na du se yanyina ho yo oyiri be jane be be jane la so wow ene afeye moa de oso ohia oyiri be jane pada no okay obi ese bronya no ba bi atene di ba pa se new year yi okwaje na 3 points se edro no bi ho oyiri be jane de obi a waje oyiri be jane bia ebetimi ade oyiri be jane ho adanse okay na oye be ma wato from sen awu free se we dia enro no manum bia enye adwuma obitimi ka se passion sumtimi kwaje enye adwuma oyiri be jane de entesa de tie bia wo be yeden obetimi abo adwuma wow obi nsusu timi ka se me de mempe treatment mempe train wa mempe oyiri be jane eno so ye ton no sa okay oyiri be jane be ton no sa yeden ama ende ye de bomb match oji a men ka say use ni sen na dodo sen na mayeden me use eno ye de bomb match na say match ni asetra na wanom sanete eno na so timi de kenken no ene eduro bi aduane bi otimi de gum enso hie nkwan o ade bi otimi de yeden o de gum papa bi o free Italy buy wo say sofo mame we die me se me pena so me boa me amakwa kwatimi miensa de agu nsuo mu okote sen miensa o yiri be janda chechere no nketa take me home no wo say ono de ya kan ko no njindi se be ye djuma no wo diabetes nto pese wo yeden otimi ensa no otimi ye djuma no wo say chese ne janti adada bia chese wo ko ya oba ya obehia no wo say da bia ahodin we de wa han lawyer kai wakwabro so wow sia ka no so ama chese wo ya papa engine no ene me hwade hinu muntutuo enya sekwa to yiri be dwane de te bia no se wo na wato form se ya wo ye kodwo to se ya wo be yeden wo be so beto wow ene ye nyam ma no so be ma business one ne yiri hie mu a ne yiri da wo setimedua okay chese onyeje hu mpo ase onkeka no eno no na ede ade na akofa sa na ba uza ema no metatu omofo wasade no oba bi wo ho a utimu hu se onfa ho bia ne se de akohia kuma ne beye oba so de ohia trades e wo se ho ne che e ho ne ni kwan se be ma se especially be ma onhia woda na da wo be hia wo na wo be hu se engine mu kasasa no fra obi unse no so ya pa man taka wase brai menene ko hia ba ko pe no ano no wa mabium utimi unse engine nye nto ha no ho kra mfro na ne emua yesi de emua die no eno de entwam nya den enko ente eba wonim na do so ente eba ne sana wo yoba na se be ma ya osana unse ya ente first of mama na wo yoba so for mama mi nya twedes ni bi e ma ho che esiesie ho e bia wo wo tibia bia utimi sa wo ko private a utimu se ho no eyeden wo chima wote yaw ananse wo ko fichire wia utimu se echire no enkan yeden ewom obi a wa afa na fibroid ne eyeden eba sa ne ma ni nyina betimi ama wo ho no na
den wo ba no mu aye den atochema ento wo sa tibia ni nyina na friends of maame a na wo ne mecha wo hawa minim se Nyankopon tumi nti wo so be ye den obedi adanse bema bi so aka kire ne yera eduro no wo so wonom eno no wo sa kire akwankire bi de maame ma no wo so omonya den na ama moyere no anu madu na manati nya bo mema no menu abema omo so omu hia tredese ne bi otimi de gu nkwan mu otimi de gu drink mu otimi de gu koko mu otimi de ye bibia na ne enti a mema no omo ntantimi ma no nza ma adwembo ne we yetirimu pa okay wo afri kroma ba na okunu ama drink sejenom na braid na lede oye ajiriba da ba de dream ebi o mi kan mo do na ndrusa unta ma na drink ma na no unta yam kwai ma ni lede nso beto na de ba na sei ente ema ya sharp nti oye bema na sai bia wo pie video no so a ni nyina na set am phone ko tu na so na som na tie so maame eno ano no ono awia obehuru de ozo ye sa pepe okay so what I say ema ye wa dwenbone by bema de onu se de bi ona ye aduane ma ni di ne do de bema ni bi te mema kra de nyame na aye musa nyame na obom arefia fa ma ho nyesa nka de bia ye aduane kwese oba wudi yiri beja na beja na so koko so tete adasa okay dodo na na wase me toilet moja wom okay obi wo so asa be sine to obi wo so asisi nanim kokobo eso ha manfo pa enwo nsam tesan kokobo na nkasa no ni nyina ne se unse na anu me kweye me bra baako me wo ho anu ba ye so fo ma me bra be hwa ade wakwadware abo na wabu nkotojo so hwe de na etua metui mi se mami de ni o se me bro chese me ba ya mbe hwa ya me de pa na me hwe ye kokobo na ye no tim se apie kakraka ono so oton ne ma ode ku echi te ba sa na se ontimi nya de nya no ho hwe na me se ne kokko we die wa hia me wa ha die acha na wotwe ba ko ebe ye den ebe ko ana so wa ye den wa nya osundwi enti kokobo na titi amanfo pa ni nya nipa ba ko nya oba nya be ma mane mema nyina ye dan eyomo te se wo kokobo problem de a me wo kokobo edro pa ye tatahwe pa asa wo so otie me na wo frame won saba ye dan e be kan wo yarosa obi a wo komoja otim so kokoto a moja nko ana ye dan e na eba e ba sa na inside no aye ewomu a eya na epai sa na e na ema moja na ye dan eba enti anytime bia no bo so me no e ya so a eno so timi pai te sese de obi a wanya ne mensese oba bunisa no sanity wow enti so wo sa ha oni nyina na o fresh of mama a on sabeden ebeka bi yen hwe no nka ye no apart from dia bobo so ise bema o mema samato form ene koko ni infection no enyarwa nka ye be no betimi de aba waso ye enyarwa ebebre ena sofo mama me yeden mesa na emo se o fresh of mama a kirem ebia na watia yembo wo de yeden yembo wo de so se ye diabetes pressure wakoma bo peli utumi se wo de wo kwa na ha ya age so tena se kakra nsa na wa yeden wa sorry obi so ha utumi se eye diabetes etena no so ache ena yede atu edro so ebasa na mema sam nyina be yeden ebe ye kojo to na so ye utitriti ye to tofe ele so fo ma me manfa anya den amma na emo to tofe ne eda so yeden e wo hopa amafo to eta yeden ejepa obi o wa oba wa se me pene ye noa no ene eto tofe no obi so wa se da bi de ode ma me ade ye nso hye no me pe no na ode to tofe yeden aka ho ne nyina ne se di kan na yeden na je train wan ne bi oje train wan na wo ye hu edru ne nyina Nyankopon be yeden wo so wa yeden wanya dance fibroid ene tete ma no mo nyina mo nya den awo hu problem na hawa ene tete wa wo so yeden wa yare sa yeden awa ha ne nyina ne so fresh of mama a cha wo yare yeden e che so of mama o yiri bedwane be ma bedwane nan so ene obi sa hwe won sama wo se so of mama kukuei ntasamba na wo hu unse ahintasama ewo kokoo no mu no adanse epie firi mu ba no eno ntina ebre bia no ewo mu ana yedi abekere obi wo a wonim se sofo maame eye sunsumu adwuma de na emu onim se de kokoo no onim ahoɔden a eye den ewom se ewo mu ese yetimi ede bekere ahwefo adanse amanfo ye den edi fa ho no ebia wo so nsama ye den aka ekire wo besa aye den akɔwanim abrabɔ na ye bɔ no meta aka bibi se akonya ya metisu wo betimi mesɔre na wo betimi abetena so
wo bekam untimi nya den en sorry enti se wo wo ho na woni asunsum ani a e so opesunsum bambo na obo ho ban efri akode bia den atwa ye ho ahia nipa bia wa atamfo obi timi ka se na mo se maye o mo den na mabusuafo se maye o mo den e no mo time ye wa ho ofe kura keke ye den eku obi edwuma a wo ya wo kɔ wani mu eku obi wo sorry o dress mi odi akɔ asɔre den mo no ha obi enti tena se nka se me de mini atamfo obi aye den e wa atamfo even akura ya wo na beto ho nle wo be so obi timi be hwa akura se wo be de no ho ofe dodo otumi se ho na wanya atamfo no wow adana o ka sasam na ka sasam na wanya atamfo enti atamfo no de ai obi na akoto na to pa na wo de ba fefe de na utimi oba no oba be hwa oba no nka oba na ka ne mu ma bibi tua ho o ko fie na nye se nka ko ba mane mo nhwe asimasi ba na wo no ade atua no mo maso pa de otimi se we de ehu ende ye be ja ototroto na mo be ba na wanim eda ho de dwa ende sa de wanya atamfo enti nipa bi aye den e wa atamfo enti kukuo we emu niam bebre wo fresh of mame a wo haw ene be chese e be ma okukuo bi kukuo etimi de ma ene kukuo no so etimi eyemu nso etimi yemu nsankire enkwankyere de ye den ma enti se wo fre wo haw ene be che de ye be den ye be ya ama wo ene sunsuma haban so of mame me ma bi e wo sa wo dware na wo ho eye den ye mimi kuro mu sire mu de haban ye dware bi pa utumi so oba bi wo a wo hwe na sotoro a wo gina baby wo gina na because ya man no mpemu ahoden ya man sunsum bambo wo bo na enka no taa na honhum nso to na akode na enka no emfa ye obi won me to na dura emfa ho sa na tie wo to na dura emfa to bi o say wono atimi hu say wa bra wa track wa bra say wo wodin o obi okro timi ka so wo so wo bemfo pa na say wa try wo pen wa shada say agro na no wudi so na o cancer mpa na ye achira wo wow enti afia yesimi ahabanya ye dwara mana boye ho ban na ayi efro hawo no ebi wo ho bebre kwamde bebre aba wonsa sunsuma ahaban no ye wo asase bia na ahaban a ene dwumade a itimi ye den edi asase bia nyankopon abo bia no wo ahaban a wodi adua ho uba asantema mu aye wa ahaban a nyankopon adua no ho ena wo kosirema mu aye wa ahaban a wadua no ho enti sometimes ubenya bi wa ha sometimes unya bi wa ha enti bia ne ahaban ne dwumade a ye den edi ube se we adware ahaban ena wo so adware aba wo de na ye dwuma sende ono dware ye no yanka wo no okay ene samana no so sunsumu ewo ne sunsumu samana no mo amotaje ne de omunum dwuma de eye den edi pa ene nsankyere ne aye den eye sunsumu samana no obi owa ahaban no ni adaje obetimi ahye na waye den na wadware eno nte na ye de ahaban ne bi aye den aye sunsumu samana na wo so wadware na favor aye den atọ so de we bia obekọ wanim obon se ebre bia osori a wani je obi owa osori anopa esanse sikani ne botomu no emma ne num nsam ene nanim nyina wa ekere se de eden ha no obo ha no kire na o hia na na ba hu se no ho yeden kire no to wunya sunsum favor eto so ne wo ye bia na watimi ayeden akọwanim ena sunsum ho ne no so ewo no so no eno so tumi eyeden ewo watacha ma so de obeka bia ese ni pa yeden ejitum oton ade kra na ka se eniama we eyesen wonya botu ande Ghana ni pa ne ka sete so obehu se no anto wo to ne botum wow ene wo no tumi edi akire ne so tumi edi akire pa se de ewo no si yeden no sa na wonum nsam yeden eyede de obeka bia eto nipa na sumu ente ebra bia oye nipa bia esa wo yeden oso prebi na oso tumi yeden ekọwanim oyiri bedwane bemma bejane na iso obi pa number den number be no mfrezi so okay obi a wo hwehwe sofo maame na ma bia ene be bia me kasa free bia sofo maame me wakra amasaman me amasaman police station no udu police station wa obe se dua kese bi motofo be gina ho se udi car na nam dia number sam no betu dwane na wa yeden na wa pick bi ba se wo nam fom dia udu dua na se udi bi sa so ko sofo maame no ye bibidro e wo Vanguard Estate wo de onya kasa pe ye do be ba me fie pe ba se udi car na nam a wo do friend number sam no betu dwane on sa be yeden e be kasa sofo maame
maame numbers ni 0542 945793 yetoso mienu 0534 795353 odo share screen na se bonse so for maame numbers ene twa guo no ni na so WhatsApp numbers ni na ya WhatsApp numbers obebia obia kro bia wo so bia no o fra so for maame on sabe den ebe kame o yiri be dwane ma be dwane na so atadwe chatuato eja etuato ampa odofo ha ene berebe makwan me edem komotwetwe ni na esi so for maame o yiri be dwane number na eda screen ase no o peke number na afre na obeje wo so obrempon ene di chiame e wodwumadi mu GH Park TV ene be so mo yakramu